بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله رب العالمين. كويزو tukufu wa Komori wanzuani mahudhuria banu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lazima zingare shabaha shinu nimwambieni hamara asaya مدين الفائزين سنين بعد سنين مجتمعين غير متفرقين راضين غير ساخطين وكل عام وأنتم بخير في عافية وسلامة إن شاء الله تعالى. كويزو tukufu si fanyi mazoea nukaya ngarsale idi ngazija shalazima rijahar mwema siwa riwe hom honoidi ngia madeli za mbabanu tiswaleidi tiroha harmadhamana za kidaula shabo horejei lazima rifanye misafara yinu hususan daha shawale jahiz kagabo ya idi ya Ramadhani na dili ya sita idi ya sita dekamratimize sita waleila ukangarifungao baada ya Ramadhani ila hikma kuu ya hoa Komori. Shabala za sita za Shawali ekango fanyo nzima nzima haumbili mbili eda katuka hanza muhimu doka umwezi wa Shawali utihise rahawe jafunga zistumu zonda daru shao Komori hikma ya hao waja wakaudu nzabala ili wankuraje wala wandu watushinda funga zetumu songa nyide mziju wao wandisote hambesingo ele wao waje washinde walibu wakati ula wasidaze hata etumunge jau ayi wala tidiwaza njalibe tumu wangebala ngaruwa kompanyeo wala ilirifanye tumu ila wange ilade hikma ya hoa Komori ya ukaya kabati mru ya para tumu akakailivi bade kaya mrahunda ni bamnyezi muna msami sha si utanganyi hasonzi yabange hokaya omwezi unu ribire ribehono mhonaidi yabo ngabo idi ya hetumu ngabo idi ya hesitati yabo rikauja niyole wainu ya hetumu ni ya hesita ikamgwa benze garjo henda mwali mfomonti ribehe umhonaidi iho Mwenyezi Mungu ajalie hamadeli za mbabanu nishukure Mwenyezi Mungu hakaide hamba wae haidi kujo mshukuria kujo mzidia hardi hazamba wae ekamru hashukuria walangu jishukurie yeye shati Mwenyezi Mungu akawa ghaniyun hamid wenge tajiri katina bezo shukra za hatu shabala sisi do wana saukari kubali karhundu neema ya jawrizidia wenge lazima shukurie neema Mwenyezi Mungu mafudi kwezi nakata mchuma biani ka inu nganzao ikea tem ike namna uka haini bahanu ando johundana shukra inu ando jeni homisirini molekoli homabangweni nganzao tidiwaze neema Mwenyezi Mungu arinka rishukurie ajarizidie kama Mwenyezi Mungu abenze yabo ngamtaho mnelewa ando ajabanda zibotasi ambesho li marhaba umahaja matu leme wa magamuruzan ya mahaba menji makauno nisayo twenge marhaba menji na Mungu Mungu kama Mwenyezi Mungu jomlibane kama Mwenyezi Mungu abenzi mono hata wandu wakaurongwa banu wakauletsa hakuno gamjajuha maroha shamsoda zamkanzi mengena mkemakini bamjo fanya saya nzima au saa mbili au saa ndaru bangena mkemakini ndo mkemakini mjokaya kama tibatabu pande huo ebonge monwando abirabanu heli mdu kwa kaujawala je jitakari ngulekezo mkababa na baraka nzo ambekana mziye
mndu ujitakare male male wafanya kataka akamkutuza abange mdukuzi nsujwe fasila mkutuzi na mdukuzi ndeni shabi ngamwelewa ukaya dizora hamba kana shukuru Mwenyezi Mungu ngwajanleze mbana razifanya Mwenyezi Mungu arjanli harmo wade wapeunu rawana nuo hatara waswili daraja ukaya harmo dunia kamili ngawandu arwani diu na ndu husudiu Mwenyezi Mungu arhafadh auka wade ujo mahala ni pia harumanze waloma tajiri walona zila pitali pia ngambona harumetele sizilona pitali basi kwa tunda baba hanu wa hanse mwade nguko garini hende hakazi wa oxygen ho garini pengena shukuru Mwenyezi Mungu neema hiyo wange ija litsanyi hasonsi pia rambika nardunge zenzira mbilani maduktera bado joshida waswila alhamdulillah Mwenyezi Mungu ajaza khairi maduktera hatu Mwenyezi Mungu ajaza khairi personnel de santé nguya wajaza khairi military heli watsanganyiha zenugo zinu rawananizo atarwasula bahainu erongeti wono kaze ntuzinu haini sabalo monano bazeka mlanga mikro katwanza ipulie akazila hale garja kaurongo shamze kombo la urongo akadonda mwezi ngena mahamida rukeja rongo ngena mwelewa bakaza ratrape izo atuza babala bala hatu donagali yaja wangune funye matso kamintu huona shamdu kuzaga ya mbanafasi wage kama kini bangaromba mu rona na juza haruma ye interministeriel ngo fanya haruma covid rangale swasweli liyo randisa machancho rihulu machancho wo shini Mwenyezi Mungu ajara shidwa diwar saidi ya tena ikawla adhimu haraka wasuli banu rijeri kazane machancho Mwenyezi Mungu ajara mkazane zedua ikarwasuli mwezi mezimili banu namnade helilonu yaboga rjobuwa namna yakahale okatula abo mze kombo odoro ngwa kadondaro haruma mwezi abo kango no karuma gojoka mfubi anu gojoka mkuti deli yo kuna ukamdile ewenge yabo nyondo makaulila banu itsama hangu ndiyo ndo kaya house executive Mwenyezi Mungu afaizwa kaanza kana mananyasi akakonseyo hangu ho presidence Mwenyezi Mungu mtamani jana wenge ikawla dhimu rendera mbedu ari mzihe wede marara fanya ditarila sha wakati ndo har shilana kagarjao gabaje kamatabu yamve kabo sho wakati wahendaiho hatari timizi rije bafanya retari ngamfikiri kaya gamjo helewa za dunga bunuka Mwenyezi Mungu ajanlie wa mbedu wa pia wa Mwenyezi Mungu watamani Mwenyezi Mungu ya wasamihi ya walazi wanu wema sirabaki arinke mwiso mwema kamgwa benze ikane husnul khatima na ndo rombe dua kamgwa benze yabo handisa mze kombo hakavumbaze nzia mangaka ujana mwambie ni wazungu ambao bonne nouvelle pare ya sima na mtsana ya mtsamdu na sima isa rehunde financement et appel d'offre silencewa banganga romba Mungu vanura hauma haunwe jahisa zihaziza ndisika Mwenyezi Mungu abenze abatindizo bahi chae pare godoka makini bokordi e pare yanyu makele ya handa na makele ya bili rizivikiri marhaban mashallah mashallah lawa tiahun atskanda tijorenga idu akawla munike ya le grammaire watsobanu bageza paraiso ngizo harmaze fikira namkema kindi ba ndo twazifatia byozi timizi kamgwa benze rikena mwori zione karna hangwazo hafatiha charjo kana mwori zione mgwajalie hamada eliza mbabanu ima yani kewana wajoukaza waendelea borakaza wafanye njema halizo rafanya akamgwa hebeza wana wo wajosoma kinha wajoka na kila nasi wajoka na msomo nasi izoro mbadu karike na muo rioneri jibiwa akadere rambilo kairi wona ndo ana hundwa lindo abo muferesho bo kuswai washinda somisa mdukua ufanya hazi halisi akamdu mwenza itwa zero halisi
na zero bon sheka ile za kadozi njotelewa bengabo kuswaya mu fersheo nondo okari bala wandu sabka enfundi daka nation daka hoda upande wa honda we shati mduku shemdo akahonsomesa minna kahoda ari shati fundi sila kahoda shemna kahoda kwezi mahadisi ndao deze shukra kabati babili tena kabati babili rambilwa hay maran pertungo hambilwa wenge lazima kazani baba hakalima kikomori nziro halisi ya lazima harakarizape ya harim komori ekajina maitiko mailawa ya bamdo kambe hikma hiyo yakamba zingo hizo abo hakaurinka msomo na mdojwe ne marahe jalawa ya bondo kana do shukura mjesimu beka ujwe ne marahe jalawa basi lazila rambilwa wa an amala salihan tarla ya boko jofanya ndongo ene maila ibaki shekala wainu kudaze ne maija bujadwa kailawa endola wage katrotar na mkera ndege mfano rifanya mpango wa ufanya ila pitanu badala huenda Tanzania huenda Bushini huenda Chini huenda Dubai ngaje ho ya hundono no wahe kamyezi Mungu abenza zahazi zandisa wandu waloe ngwa ona alhamdulillah ngazele lao ndondo wandu wakafinance mapesa sidera para sisi rifanya we hazi hiyo ungiawe na mjifahari bayau garjabwa shauri para rifanya hazi zazinga sedele yao garjo wasule kamyezi Mungu abenza haini za fanya wandu wasandisho forume ya maduktera randisa tena ze mbanda zimusike yabo wakeno ngosi lukari wa halapitali shangazo bakeze ekipma wakene maduktera wafanya hazi rizita ni pia basi izoromba Mungu doka ekaihisa rishukure Mwenyezi Mungu yabondo kawala akahuifanya ko kujoroha yabo herika Mungu abenze ejo huja mlaka heshelea ila pitaliyo udo angalia itiyo jaija imenye eshelela pitaliyo haini za ufanya uifanye bayo ifanyiwa he faida ya hensi pia ebange iyo de mahadisi bo mafundi bwandwa milanansi bwandwa siasa pia haini marajo kade shukra na shukra Mwenyezi Mungu na shukra Mwenyezi Mungu ukaya ngamonansi hatu ngasina mahamengo bine na mirandaru ya uhuru na tizilo na mahamengo mirandaru na mengo mirandaru naya basi alhamdulillah na shukra Mwenyezi Mungu wandu walo yuwaro bisao jao dictature na mwambie ukaya haruma mahamengo mine na mirandaru rifanya alternance politique pacifique za opposition na pouvoir ngabonzizilo na mahamengo mirandaru ya independence kwa daparo jua alternance ndini ngabo juzi wakaujua alternance handani ya mravotewa ya kauni kwa mravotewa e pouvoir haruma mahamengo mirandaru sisi mwono rahade jaja harumaye okutuzi sha mzee Johari na Takim na warehemu wafanya alternance pacifique rija mwono Tirengezi 2002 votewa 2006 tinkema nama 2006 hankama na 2011 itinikiwayo 2016 basi izonongo ya lazimu rizishukurie na watena izondwari nkauzeleso 2006 bada kauro hatikana kandida wa hangu nina kanezi hashindwa sikubalika hashindwa 2016 tikaushidana nuondwa kanezi si washindi yabo narshukurie Mungu yabo narjifahari
shafahari tikibri akamze wahangu mzawara nguda mrehemu haba mandamu utina mba kibri woti mandamu mba kibri hadi tikibri nyingi mba kiburi hani ado kale wenu ufahari ka ufanya nogo basi wako mworo ndo kukana baraka nariji fahari baizo kazitafanywa ni mndu mzima haini ya kanezi akauzifanya emana zifanya dabu mwamhimilia emana zifanya dabu nga mdaba hiyo shaka mtuvuri zabwe ebonge yenzianda yinu naridunge Mwenyezi Mungu juru wasulishika Mwenyezi Mungu alete ze aza somwa banu ya ayuha nasu taqu rabbakum ya ayuha alladhina amanu hao ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an fa'aylafa baina qulubikum tasimengo mwesiria ya Qur'an ukaracha khuswai batu ambao nsomesa kutukira wansomesa shaka correcteur hanga bodun corrige ngoni mwesiri ku ya Qur'ani dokaya ayango isomo kufikira dokatisi hao hakange considero na evenement yajiru wakati ula na yo Qur'ani ya haja gasla mahashihu na majana manena ya basi mtume ambara mbie wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an namshukuri ani dhukuri ni'matallahi namzishukurie zababan kahoshukuria do uvumbwe neema directeur de cabinet hazamba namshukuria na Mwenyezi Mungu kama adui fa allafa baina qulubikum sijati tsanganya eneo ya hali ngiyabo kwezi kubobira haini mratimizi mijomili ngwesheleo ka 96 97 kabati mzuani akangazija josubuteje nzuani wala kabati mzuani ajosubutende ngazija izoka harjamilo wa sharzi aishi basi aya yasiha rilona mahashiwi na majana mane hiyo ijo wakati hiyo mdufikira madukata kapsi mengon mazesiri za Qur'an yumengon mazesiri za haura baukaya haini utahao ngozi hundu harume Qur'ani haini mamnongojo kawita ngozo joi hundu harume Qur'ani wedesha tunga Qur'ani alhamdulillah tabaha ya tubadiliwa au kamnyezi mwela baukaya inna nahanu nazzalna dhikra wa innahu lahafizun nyezi nguda yuhafadhi shesiri ya hao haufani sana zizo saya Taurati na Injili doka elenge badilwa ile debo ko haini ndongoza jili ngotungo hunda ndongo harume aya ngambao za ngozela wizo haini ndongoza jili ebange yoke jaju badili ebange iyo aya ila ikaurongozo wandu wa maka na opia shasisi ikaurongoza ebange narishukurene na Mwenyezi Mungu heza jiri Mwenyezi Mungu ajalia rahunda shawiri hata na wasulimani abo kwezo wanzoni watukufu sikandadi mrumieni wanahatu wanama wanajuaro wazuhatu waluharu mwashesi wa shatano shakikomore akaba hizi swangizo stano gasina zine harumwesi nje gasina idzima shilio anu Europe harumati ambao de Faransa nambambe ukaya mitika fikiri walo Faransa waondoa foka wafawani wafarie Macron na Sarkozy kamrinke maore ngamwisha kwa japaro ivumbua ibalangwa wahare zajiri ndutudeziri nisikada bina baro na Macron timambia kamaore e comorien bahamba e française samba yabo na Tanganyika ritashawiri babo ngabo ikhtilaf wode president timambia ngele wa komori mlo Faransa ntido wazungu ngohebenza cha eni kamna ujo hadisi la nyinao mwakama intermediary wa hatu harme solution hiyo chado kamta do haba chichao wage hiyo na mkemakini
hauka shilaisi wa shahatu alamrishi swarifu e diaspora wala wa komori na singaru wa shukuri yao izo wafanyao harumenti inu shahausikitifu habahado baja wandu wanzojo amenyeze ngu wakaufanya ibangee lazima swarifu shaba unwarisaidie haukaya hunu megoni maze ngora hunda harumenti hatui ya ukawandu wana na zenzaya na kadha ngone mzaza mbabu ukaya nsuholea baha ndio mahala ni pia nge hulwao izoko ninge hulwao aka mwezi mzima libwa mwezi miraru sha wananyasi walo farata bao ngo saidi yao nondondo akandu pia kwa tsarma fonction publique ebage omsada wa hao utoa zenzaya garwa shukuri yao izorta haudo kari dunga no msada wote na usaidie harumwe akiba ya hensi ya ukale wono gorjojo zifanya banu rizifanye banu sharti nderi hulu bonze yode tapujo kawasulika mgabeni haba hangu asaidia yao ze famii harumwa uka watikenzaya wasaidia yao ze famii harumwa kani brown ne bahanu yalale alhamdulillah ngujo wajaza kheri wasaidia yao ze famii wana walole koli cha rijuanza maudu ritwali erdo fanyaje ya ukale woinu mzuani nga mlao 60% ya nsohole erdo fanyaje le woinu rilime mle 60% ya produits locaux ou commande 40% ya nsohole abardo hunda mapesi haurilime nsohole ekalora bakaa kartuli mansohole ndaho zebonze bakaro shilo shidana na wabushi na waone ma Pakistani chana tur mansohole jori to shasi silile la roba autosuffisance alimentaire ebage iyo lizoromba o na nyaswa diaspora riket lise matolao shando alo yiho wafanya uze kudeta yo shule hao wande akatfanya kudeta ngo tungofanya kudeta kudetanda aruhamu neto gofanywa nga bafanya juzi na ribale dati damwiso ngabika bjasaya ala kuli hal zamba banu kwezo tukufu banu ngabano ngonziro na johanza haraka mrambi yesu wanahani ambago fanya siasa haongo nzofanya nongo tuza siasa sheka nzofanya nongo za siasa yabonga bonzia lazima ndo adunge wazungu bakabahea limiti droite na limiti gauche ya wenzi ayo do kayanga ndo fanshabere hata uhunde yezi haba hari njia harima demokrasia ukayezi lazima wafanye voting mda ihunde kaza bahana Bob Denard izajiri 99 il a exception à la règle kazna ujiritse ne kamgwa benze na mono alhamdulillah ziribeli ya marunda haukab mono okutuzi ujiri wanduwede Pretoria wende Addis Abeba wende Tanarivu kwa jahunda shawiri rende Mali fomboni dura kahunde shawiri ya okutuzi ni erto fanya ndogo jana zirifai leo katufanya za jorifai ebale wainu ya serikali liyo ketukiri kadha eshato ngartojo rakanti les yeux dans les yeux face à face ramba zikiri na sokiri ele ununga sina bezo kaya comité international waje nketila mina bo code de discuter oke kaurungo shindwa na mjoleo bakasa washikaziti fazule karungo shimbali ngamwelewa bakarungo wa shimbali barjole wana shama mjo ntlawo subutina beka mnyezi muna hondo we tinabya mzwani kama mnyezi muna hondo tinawuzam tinawuzam shagarjo hale wana basi bala nduka anti wa hadisi ekango jele wana mbaka denar pare mndu yaje ajake intermediaire yode namna kiunanya yode ile raisho mijini raisho bara ni pia harmaze famille wandu toka anti wandu wa hadisi garja shila ngena mpare mzee aje mkanti kimji kamjeshe na mpare chef du village aje shahari Afrika wanambia ukaya yenguo yankudi yo ufulwa harume famille le linceul c'est là dans la famille
wengekar kantiri hadisi abasi dawda baka azinu ngar parao ye seoi zinu ngar parao ye oya zinu ngar parao ye oyef zinu ngar parao ye onu hauzinu ngar tahon timana nyasi wa jwar saidie Fongo ni ukatira kausinye le 17 février basi rikand watano ka mahamenga mdokaradhi wakumorra kausinye el katbai ando watano amfukare bon soshele basi bodi sinyo bala para miska fikiri ula mza tipara mzima harumwana nyasi wa community international wa kama observateur sabaka ngam sinyo bawe mashallah ni kensinye abana kahelewa abana kahelewa akahanza ya hundo fakhari kayeme ngoni mwandu asinye harumo mona no ula shaula sida rafanya engenja mambia artujo karsinye sisi ngele urtenda fumbondo de février bisinyiza korzila mundebebe hata babaka mtusta zinjanzani hata baha ngabanzor discuter ngamnanga mwambezu za hanyu mlada hunu tuza hanyu namnambi endo bya sinyar makori ngwaja laga mina musrasir na bana wakati bana sabeja astuce wakana astuce nku halisali sa jaja sinye astuce za ngasi aro ngebanu nyinyi matusinye mwakaure maze akor ngambege mwabezo na mjeri hadisi za akor za fumboni ilati de Qur'ani na ilati de zahandani harumo kolobanu independance rengwa 75 wafanywa constitution moja wafanya kudeta 75 hiyo wafanya constitution hasa wafanya kudeta ya pili wafanya constitution yani hausikitifu hizo sika ufanyi hakudeta inu rafanya 2010 rafanya 2001 wajiri taabu shamono ukaya 2009 imanama habadili kumna banongo tijila 2012 imanama mumaliba hardi habadili kumna banongo iran timde nogo ndo kana baraka mna bazan goda hamba kamna mbezu nafanya ndio tuhasamaha namnambie ndio tuhasamaha صبر ما شاء الله صبر من الرحمن amjo subiri wananyaja banu wabadili wala kwa japare population kana njem voti wabaye harumia assemblée wakane majorité ende vote wabal ezi comme dans haya rija 2016 Nyezi Mungu ajalamri nkazo mana Yesu wajuha waandura habe javote wamba naribadilie constitution hini narifanye bila ya he mahamengo mine na mingabia he independence wakati na karme kampani samba ukaya ekamni voti ngamjo ifanya bahina minsaidie karma kako jansaidie ya ushele ya mwasami chatirenganga shima hiyo hofungwao rija jarifanya zi asisi community international wakaya aborizi fanya za sisi zamba ganzo bafanya kadha na kadha garjabe hafere assemblée na wakati baka assemblée akabo shabana repare peuple kamili waje wambe engwa uradhi au kwa tirad halafu ridungwe sadunga hataje baba basi kwa jotu kufu emahiwarelo ao ritsidaze shamtire mahiwa mandao namnugwe hambavi parce que ngabo mze mfaransa amba ukaya quand il y a du bruit on parle pas kangabo kyo hakumdu kadorongwa kumdu jeshi ngoja mtire kyo mada ushana mnogo hambavi mwambeka wakati uja ngabo votijo kauka 2024 na 2025 si les chambres de commerce bazali za kaudunga confusion ze voti za président de la république gizo 2024 ni ma gouverneur ezahema député ma honorable galdo ka 2025 parce que nous avons dit que kenti rituali
mashakili ya chiri engarfanyao ezinu garjoshi darfanya sisi garjofanya ezinu gartao msaada garjota hayedo msaada ni msao rishiliane shakana ujobakiri onzeri dovuriza ze pudru na maana na nele josi ikawa garjoko kufanya nungo ewange kwezo tukufu ntinu ya hatu na Mwenyezi Mungu da mbaza nungo hizo ka Allahu a'lamu haythu yaj'al risalata ya ani kabati mbauzi si wakangwa ndo handa cha Mwenyezi Mungu hatungua karjeri karumeti hajara hantarmenti monene mahedini ngabontinku majirani watu wanu habale harere yao huni yaba kartina khiyari Rambarke banu dila bakabana mnagezo mana zahanyu mandamu yeurengezo mana ya hahe mbede ikofungwa inkwamba mani pahade likobaliwa linkwamba hindu shamandamu nganzwarengezo mana zahahe Mwenyezi Mungu hamba ruono harumwe tareha pia kakabanti nti afanywa ni nyama sofanywa na wanadamu pemba halarjo hawde renge riski dare fa hobarini norende harumetsera hunde wundo wa uwatolekeza nti hao nabo wao mweshele wakati hiyo wafanya mahajana majana maili majana mararu nge wakafanya nti hao simnezi mgwari nkenema aba hainuka izafanywa mahajana mararu arjoshi darizifanya mahamengo miraru eza fanyora mahamengo miraru arjozi fijidafanye harma mahamiraru na tujeza ho amanira taba norma 2082 ngamuna uzentinku les grandes puissances du monde magalata hao wajiwana hata harma mahajana kamili mono jana ne somarkan wakau celebre mahajana ya manuar wakahulawa Wage enema Mwenyezi Mungu arinka izwando wakafanya harma mahakume jojo arzifanya harma mahamili ndo akatoka limu haraka de mndo arengezwa manahade haka iyo ikhtilaf ya hatu no wasaya ezinameza saya yabodo kasi hisi rinki wa ukangamrenga udhamana rahamba aqida conviction uamini rongo uzifanye na bodo joka gojo uzisiwa ngabandu waili ndu mzima astaghfirullah dejozisa Mwenyezi Mungu wada tukahusisa wangu shajara bakahare tareha yo hukumu wagelo eshele tareha watu amini Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ajala sipia amini Mungu abona arshele Mwenyezi Mungu takum shahada Mwenyezi Mungu yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun nemduna rengezo mana hahe idho mana ranki wati urama hiyo harma Facebook idho mana ranki wati habandabu harma rezo sosio palawa ula harma mvio tisi uha ukataka ukazi katika ulamu na balata wakanga wa mvio zdo kaula faranta zijele oz jazi nzeke kanja huu nzuwani chamu ishabu tisi uha kasi jandena nungo wa Facebook na rezo sosio Yusi la Faransa sikauja moroni ambaka bwanvyo jo tende hiyo yende yake enti bayi kujoona kana waterise ebonge iyo tido jo hende science bangate kritiki ngabe tayari nde kritiki ni manda ngamjuo kanga mfanyo kala twisiki che kritiki nanzishe barua nanzishe barua kaza ngwafanya zila epare wakahifanya hula ifanya hanai haule no mwenje na mmutia okoti mwema kesinje mahali hiyo haule universite ke tu fonctionne haule hospital mwifanyao tidehelila ngami tayari upande huu Tubeke kwezo watukufu wakati uja ni mdu arenge dhamanahe hauka itarehe adu hakimu mwongozi hazamba mjo mrehemu waka le 29 yame hadu yakaishera ufahamu mrehemu sha valeta reha izwatuha mandokaya
mandamu de ufanyo tareha ekanwa ba tareha ya Adamu zote zenugo Adamu yafanya ekanwa ba tareha ya Nuhu ndizo Nuhu yafanya ekanwa ba tareha ya mtume ndizo mtume yafanya ekanwa ba tareha ya Napoleon na kadha ndizo wafanya basi tareha itoka hukumu ndizo wafanya wewe Runge sonti panga simbazomana yardo hukumlo ane tareha shatena ngabo mahala tayo mukweka mdu hende mdukajibe habarua iho kauna telefoni iho kauna WhatsApp kauna rezo sosio iyo da lazimu rudo fikiri iho hakako wobira gardo kaenda iho gardo humahenda rende ha husnul khatma chako wobira rabaka sonti pia gardo henda iho yabo kwezi hautimizi akangono hili madasa hiyo pia kamtanza mzie si dasa kamtanza mzie na tasi saa elansurija ngiyabo rizama ngazirejeu kiyabo yo de conclusion ukaya mrehansi banu bibala programu ba emergence mrikubaliana 2016 rinjanziani wanizafanya nusu heze hazi shaija heze asiz za rekomandewa ne societe civile nuaze mtunguka zwandabo ka changer constitution fanyizwa kaanza na zilanga bandu wazi propose la hane jaja harumezi rija harumaza says rilawa abo rede harumaye referendum rilawa yabo orende harumaze voti ebenge wakati ukamshashi hoshinde emergency litenziana chamgwa jalia 2019 fora voteo yeparakaniyo rende Faransa manama Macron hakubali wala aninvite hiyo en juillet tsedeti mambaka mandoni fanya conference en décembre hakubali rifanya hiyo mono noti pia Banque Mondiale ebadi Union Européenne Europea FMI wara compagnie wajiporono seka kwa jori saidar mwendelea ngabaha ngandori zitenziani baiki hausikitifu covid ya jaje invite ajilalika sharjo mshinda haraka kama benzi rendele harume ple emergency hiyo ritenziani ni mdarengele funvulahe Nyezi mwaja aliye obahanda waswedi ritire jaidingoni sharende utsone kama benzi rika upara mnamba pema pays les moins avancés basi ja Banque Mondiale wakautungu wanti wakaulawar mepema wa hiya mambao pays a revenu intermédiaire basi na Senegal rehezi wapande wana Côte d'Ivoire yoti kibri shanga mwandoni mji fahari wandu waonja wanka hata mashintu waudu kuto mashintu waudu kwa mashintu zenti pia ngizo zinji hunu nwamba ndasi ngari nji yao harumaye pe intermediaire ya waka urambia uka enzi ya madunga na mwendelee bayo de njema mwono juzi upande wa kisiasa rija ridezinyewa ukaya ngasi makamu raisi wa Union Africaine baada Senegal wala garja wankamba hinu shabala oni sauka ya upande wa hakiba e Banque Mondiale mba c'est bon upande wa siasa Union Africaine urabaka enzi ya de heliyo basira ukarim jamkebanu mrisaidie harumota hashawiri harumazima shakili ya haruma Afrika mono ti recevait Éthiopie ti recevait Égypte ti recevait Soudan prochainement je recevais Éthiopie rede Mozambique heze problème izo ya radimule wenu liwasaide wa hunde solution ya boba handa waswili ndo hukana baraka itikema udunga rtaho wandu wajarfanya shawiri babori hada wandu ruhada ikale waja bakana mje bagaba tabu mahala fulani madema tahe solution hayo maudu rijarfa ya tabu za hatu yesi mnaripende shari
Mange uyori waswili manara wasuli yabo bi amani al-aman. Mange mbabi hiyo nekede lijimbo la hatu sonsi pia, nekede uradi wa hatu sonsi pia. Haini mndu yafanye jwajushila nubake amani. Mende manaboko zangu abanunga mzerejei nabo hiyo chile fraternite ngamferesheo na beshla marahaba le jeshi la hatu. Nimwambieni mzee wangu mufti haba nguna mrehemu hamba leo inu ikanga umadelenka mahala fulani mtu wadelenka wahende haru male jeshi base madelenka lo haru male jeshi wa hosteli wa hatu sidatuwaza mwegele ukale jeshi wafanya ndogo ito ndiyo hadanido joka wala wana wa hatu le jeshi lo garjere ngandu Tanzania haubushini haushini wawa Komori kabati mji mzima utona mwana ulio harume arme hau gendarmerie hau polisi bonga wala wena zojiri narwa pare eza jirindi eto bamje mfanya amani amfayo sondi kwa johelesi jati jiri tena shanga mzambo bana hambabi mtu dofikiri sukari he au etansu ze habari za atake majeshi na zikazimbaba ngamzamboba ngamzamboba nunzire jei na botu ndo kama mi jeshi notizindwaji anu hata predasambi bala hatu ka jeshi ka chef supreme des armées ikililu haka chef supreme des armées ezo mana inu kaga weni yo we ka chef supreme des armées reka ka jeshi reka kudaka jeshi shamimi inema na hunda ukatiririho ngamjo mto uzijua hakati kaiho ngamjue za jiri na mtafadhali wa Komori watukufu wakati kabajiri mzaha mbatabu ne mrunjo hae halala vahejeshe ka permiso haroha na kaja paro itunuka unafanya mzaha nuzi aya wala nablakum bishai min al-khawf wal-jum wa naqsi min al-amwali wal-anfus wath-thamarat nongontano Mwenyezi Mungu kujokauri lauzia hizo basi ya khaufu omandoni do faciliter des tabu za sécurité notice lodge chambo na ba covid hajashinde sécurité okay ekabajiri ataba ndu wanao mjini bala ngorambia utsatsa ya wenzaho le jeshi lija wajawa frontes ngozile cha covid komrashida tawa hata mbonondo wake mahala bakwata wao basoka hibali awaerewa na nyao abuna rensi covid batsadi mvungu watumba chana mbeza amani basi wanu wanawa hanyu wasoma mndu ufanya uduktera yafanye kadha na kadha na kadha no ya tsungu wakangutwa kensi ya asure amani ya hatu hautia fidia ezungoza hahe ni maisha hahe kabatsa ufanya mza hakwezi watukufu ezajire siku ilahe referendum zajiri moroni juzi zajiri hunu basinga mwambioni ukaya amjo nswamihi bokuswai mtuju akamjo shida nswamihi mtuju na mdo ntila fazima jana shida nswamihi shabake tiswamihi ntraudi waza Mwengabonga mdongozi wako Mori pia ukaya kabana nongo sona limiti na rizie yabo kama uja ujivura na kimrani kimiji mtahewa ndo atuwa msaidieni halafu aja kema sibli hali Nange yote ndio sahaso tipia rongozano mijini rongozano mahalani katide heliyo nina mbujo fanya ufujari huo ngama ndubu mbalie ya aje kama mbalia haja kama mjo sami
Beke tunabdiwas. Shamtira ntiti mparsa mimiti mfungu ndamdo fanya za intervention. Ezo mabali ya hindi. Na mumbale yachi. Kabati tabu. Tumambani kwa wana hatu sonsipia. Mgwaja ala sifa minzima. Imana kaza limbu na mbrahema mbaka sida munzima, sidi minzima. Wala yu atuengeza wala duka sifa minzima. Sifa minzima. Midilaji tuo. Hatu tumabani famili silonga zijata. Ya mabani zilo mali na zilo maori. Très honorable tuo. Hatu tumabani se famili zilo mahala nipi. Nina mjomni kama anuga ni mambieni famisa hangu zilontu watu na mwali. Shamjomni kama hendo ranzi. Nezi mgwari nkene mayu ya heka si fami nzima. Ani neema ya mbao toleransi. Ya hehari mweti majale ibaki. Ya ukale omnungulo nzuwa nende halo la ngazija. Hala wangazija halo la mwali. Hala wa mwali halo la maore. Na bongu dongo za pawe ya beheze ntihu. Yuza jirin. Utsulu wangazija waka. Baki mathna wa thulatha wa ruba. Haya, leo mnuge nzuan. Hala wasima hende halo la nyimakele. Na wakati yo mnugo ndo hemindu ya beheze ntihu. Ngabaja kapare kujwa bagari. Ndo hala wa msamdu hende kuveti halola. Hala wa hajalo la msamdu. Mnugo joelezaje. Ila sika ujirichi. Ila de tolerance. Ila de ukasifa minzima songwa di. Kabaja ka tamba tabu ya ukale mzu analo le mgazija ha mgazija le maore ha maore alo le mumali kabaja kabatabu wala harumai siwaji makabaja kabatabu ka mrale ba fulani ate bari fulani hawele mji fulani mlifi kabaja kabatabu hata basi banu siondu wazima mwingine manako amani inu Mwenyezi Mungu harinkene mayo kagarjo shidari zingare hana wandu walio haruma etini na tribu woko hata okwarongozana Mangabo nsiza Afrika oke elugha hao de kizungu ya de langue nationale. Elugha hao de Shingereza. Hadi nationale haruma constitution Nidone maraisi kangwa rongo wao otorongo wa kizungu. Ni muono ni rongo wa kizungu na shikomori. Katitwa lino nono bi rongo wa sharabu na shikomori. Na mnambie mtifulani mbisheke preda harongwe lugha hensi nge haka urongwe lugha ya kijeti besedo ananyasi walohu nu Tanzania harumwe Swahili hakamego mwaye hazimze nyerere afanya luka hafanye lugha ila shazentiza saya e lugha kijeni de langue nationale ya wakanti haruma tribu haruma kabila boko olero ngoa waikatolewa Sidea hatu ya kukanguna hondowe. Kati ndiyo, yono nzima. Shao kajajo shelewe zola ambao, wage karungwa kizungu dojo hele wana. Wage yone Mwenyezi Mungu arinka. Uka sondo nzima, dini nzima, damu nzima, wage amani inu. Mtume harambia Allahumma salli wa sallam. Man raa minkum munkaran فيغذو بيده أو بلسانه أو بقلبه وهو أضعف الإيمان. يا بقلبي إكاهو كوزا ذاك ولي كنفسه. نمنا وتدسوا هين غانزو جوه وباره ميري وباره préfet وباره chef du village وباره commandant de la brigade debana watusiu. Ani ekau koza heroho watushlo hambaye hanu watushlo fanya umhono yabo roho kai koza shapare mrwaladhimu ya hunde shawiri harmani tabula ajefa wengi abo wanajasi majeshi nganya uaminifu hatu ngasi hodinguni manyi rimsedieni arme hazifanyao mfanya mroni sa arme covid hofunge maduktera mfanya hazi ndonondo Jonga mzijondo nondo akamjo kaya wao kanalera mjahazi na uroha kamdanja wala ndo heze drapo abongo tsokawa hata besede ntsabe ilika unumba katende uvuma de mndumishi wenge lazima rimshukurieni nimwambie ni ukaya na amini Mungu
ukaya zenu ngomfanyao ngamzifanyao hasababu Mwenyezi Mungu au kaya Mwenyezi Mungu tizalimu. Inna Allaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimuna. Ujumli banindo kamga benze na singara minuke kamli wando yawe ameandiko jokaya ya amania hatu inde neema kuu ijo utsonga sinukari hunde mapesa notsinzwaji hata mdato shinda inde aswali ndo angufunje tumu ndo hejani zila nguzo ntano za Kiislamu nambari zifanye basi kakawati amani hata hizo kuna ufanya ngelewe amani kobobira ngere hundo neema hiyo ngendo etawa wala nabluwannakum bishamina khawf Mwenyezi Mungu la uzo wake haraka wabashiri sabirina risubiri riafonza ngo uri hunde shauri hayo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.